बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक इन्फो डेस्क चैनल पर मैं हूँ शनाल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एतराज़ करते हैं कि उनका मिराज जिस्मानी नहीं था। जो लोग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरूज आसमानी और मिराज का इनकार करते हैं या मिराज को ख्वाब या कश्फी बतलाते हैं, ये बिल्कुल नसूस के खिलाफ है। बल्कि अहादीस मशहूर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमान पर तशरीफ़ ले जाना साबित है और बैतुल मक़दस तक तशरीफ़ ले जाना कुरान से साबित, जिसका इनकार बिला तावील कुफ्र बेतावील बिद्दत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज आसमानी के जो मुनकरीन हैं, उनके पास कुछ दलाइल तो अक्ली हैं और कुछ नकली हैं। अक्ली दलील में आसमान का फटना और दोबारा मिलना है, जबकि इन फ़िलासफ़ा के पास खुद आसमान के फटने और मिलने की कोई दलील नहीं, और जब वो लोग दलील पेश करेंगे तो उनका गलत होना हम भी साबित कर देंगे। चुनांचे अक्ली दलील रखने वाले लोग तो इससे फारिग हैं। दूसरी दलील ये है कि जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज का किस्सा अहादीस में आता है, आप इतनी जल्दी आसमान की सैर से फारिग होकर वापस आ गए कि सुबह भी ना होने पाई थी। ये महालात से है कि मक्का से बैतुल मक़दस तक और फिर वहाँ से 7वें आसमान तक आप सैर कर आए और ये सारा किस्सा एक रात के थोड़े हिस्से में हो जाए। हम कहते हैं कि इसमें मुहाल की क्या बात है। तुम्हारे नज़दीक ज़माना हरकत फल्क यानी आसमान की हरकत का नाम है, चुनांचे रात और दिन का आना, तुलू गुरूब होना, ये सब हरकत फलाक से जुड़े हुए हैं। अगर हरकत आसमान ही रोक दी जाए तो जो वक्त मौजूद होगा वही रहेगा। अगर रात मौजूद होगी तो रात रहेगी, दिन मौजूद होगा तो दिन ही रहेगा। तो मुमकिन है कि हक ताला ने इस रात फल्क को थोड़ी देर के लिए ठहरा दिया, मौकूफ़ कर दिया हो, और उसमें कुछ ताज्जुब नहीं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की अज़मत ज़ाहिर करने के लिए दुनिया में भी ये कायदा है कि जब बादशाह की सवारी निकलती है तो सड़क पर दूसरों का चलना बंद कर दिया जाता है। इसी तरह हक ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत ज़ाहिर करने के लिए अगर आसमान और चाँद सूरज सब की हरकत को उस रात कुछ देर के लिए बंद कर दिया कि जो चीज़ जहाँ है वहीं रहे, बस आफताब जिस जगह था वहीं रहा, कोई भी अपनी जगह से हिलने ना पाया। इसमें क्या ताज्जुब है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज से फारिग हो गए, फिर फल्क को हरकत की इजाज़त हो गई, तो अब ज़ाहिर है कि हरकत फलक जिस जगह से मौकूफ़ हुई थी वहीं से शुरू हो गई। तो आपकी सैर में चाहे जितना भी वक्त सर्फ हुआ हो, मगर दुनिया वालों के एतबार से सारा किस्सा एक ही रात में हुआ, क्योंकि हरकत ज़माना उस वक्त रोकी जा चुकी थी। अब अगर कोई दूसरा दवाम हरकत अफलाक का दावा करे तो इसके इल्तिज़ाम को साबित करे, इंशाअल्लाह एक दलील भी कायम ना कर सकेगा। और दूसरा आशिकाना जवाब कुछ इस शक्ल में होगा कि जब सबको मालूम है कि इंसान का ख्याल उस इंसान को थोड़ी सी देर में बहुत दूर तक पहुंचा देता है, चुनांचे आप उसी वक्त अर्श का तसव्वुर कीजिए तो 1 मिनट से भी कम में अर्श पर ख्याल पहुंच जाएगा। ख्याल की हरकत बहुत तेज़ है और उसकी वजह यह है कि ख्याल रूह की एक कुव्वत है और रूह नहायत लतीफ़ चीज़ है और मादियात की तरह कसीफ नहीं, इसलिए उसकी सैर में कोई चीज़ माने नहीं होता। मौलाना निज़ामी फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन मुबारक तो हमारे ख़याल से भी पाकीज़ा तर है। जब ख़याल ज़रा सी देर में कहीं से कहीं पहुंच जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्मे अथर ज़मीन से आसमान और वहां से अर्श तक ज़रा सी देर में हो आए, तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है। और एक दलील जो फ़िलासफ़ा पेश करते हैं कि हवा के तबके से ऊपर जो खला है उसमें हवा ना होने के सबब कोई सांस लेने वाली चीज़ ज़िंदा नहीं रह सकती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें अगर गुजरते तो जिंदा कैसे रहते। लेकिन ये उस वक्त है जब सांस लेने वाले को कुछ देर उसमें ठहरना पड़े। अगर आग के अंदर जल्दी जल्दी हाथ को डाला जाए और जल्दी से निकाल लिया जाए तो आग का असर नहीं होता। बस अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत सरत के साथ इस खला से गुजर जाएं तो वो अदम तनफ़ुस में मुअस्सर ना होगा। अब नकली दलील में इन लोगों के पास हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौल है, वल्लाहु मा फ़क़दा जसदिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी लैलतिल अस्रा
جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: بخدا شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مفقد یعنی غائب نہیں ہوا۔ اس کا جواب لوگوں نے یہ دیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کہاں تھی، اور اس وقت ان کی عمر بہت کم تھی، شاید 4-5 سال کی ہو، اور اگر معراج کا واقعہ 5 نبوت میں ہوا جیسا کہ زہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے تو وہ اسی سال پیدا ہوئی ہوں گی۔ اس لیے اجلے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روایت اس واقعے میں ان کی روایت سے مقدم ہے، مگر اس کا حاصل بظاہر تو یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے تحقیق ایک روایت فرما دی۔ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ گمان نہیں کر سکتے، نہ کسی صاحب ادب کو ایسی جرت ہو سکتی ہے یہ مانا کہ اس وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں موجود نہ تھیں اور کم سن بھی تھیں، مگر جو بات وہ فرما رہی ہیں وہ تو عقل اور بلوغت کے زمانے میں انہوں نے فرمائی ہوگی، اور ایسے وقت میں وہ بنا تحقیق کے کوئی بات نہیں فرما سکتی، یقیناً تحقیق کے بعد فرما رہی ہیں۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ کسی دوسرے واقعے کی نسبت فرماتی ہوں، کیونکہ معراج میں تعدد ہے تو کچھ بھی مذائقہ نہیں۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے جو کہ بہت لطیف ہے، وہ یہ کہ فقدان کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو چیز کا اپنی جگہ سے گم ہو جانا، ہٹ جانا، دوسرا تلاش کرنا۔ چنانچہ دوسرے معنی میں فقدان کا استعمال قرآن سے ثابت ہے۔ قالوا واقبلوا الیہ ماذا تفقدون، یعنی برادران یوسف علیہ السلام نے متوجہ ہو کر ندا کرنے والوں سے کہا کہ تم کس چیز کو تلاش کرتے ہو۔ یہاں فقدان کے معنی طلب کے زیادہ ظاہر ہیں، بس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس ارشاد کا مطلب صاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر گھر سے غائب نہیں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کی جاتی۔ یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اپنے گھر سے جدا ہی نہیں ہوئے اور عروج آسمانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کیا، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے جدا تو ہوئے مگر زیادہ دیر نہیں لگی، جس سے گھر والوں کو پریشانی ہوئی اور تلاش کی نوبت آتی ہے۔ اگر فقدان کے وہی معنی لیے جائیں تو مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم شب معراج میں گم نہیں ہوا، تب بھی اس سے معراج کا روحانی یا منامی ہونا ثابت نہیں ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے گم نہیں ہوئے اور گھر میں ہی موجود تھے تو ان کا عروج آسمانی خواب میں تھا یا روحانی تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رات کسی نے گھر سے غائب اور گم نہیں پایا، اور یہ درست ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ گھر میں سوئے ہوئے تھے، اور معراج ایسے وقت ہوئی کہ عادتاً لوگوں کی گہری نیند سونے کا وقت تھا، پھر جاگنے کے وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، بلکہ خود گھر والوں کو نماز صبح کے لیے جگایا۔ تو ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے رات کو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ دیکھا، اور اتنی سی بات کرنے کا مقصد ہے۔ غرض اس میں شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جسم سے آسمانوں پر تشریف لے گئے، اس کا انکار ہرگز نہیں ہو سکتا، اور یقیناً یہ صورت عروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کمال ہے۔